Excited ka sa breakfast na. Hotel tour, lobby, swimming pool, dagat. And come to Earth, all day dining. Egg, scrambled egg. No more bacon. Salad. And variety of board, sa bito na chicken, pork. That's me. Everything green po na. Pastries. So my breakfast. Talong, palia, tuna, pork, bread, egg. Mana di ka? Ma'am Jen, mana ka? Ano yung naman kang daghanay mong nakaon? Ikaw naman kag-bacon. Wala pa kayo makakaon po. Ang lain, tumakabin mo na nga namin. Yun lang kag-ulit yun na ay. Ikaw kag-bacon. Pinong nga. Kamera po rin ang kaling mamay. Paliya. Wala naman kang paliya. Ano lang ka din? Unam na. Chicken? So super thankful kayo sa food. As this na overtime na ka ma'am. Pwede na ka make it. Thank you ma'am. Calamansi juice for the final ritual. Healthy. Try ako. The best.